हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण सत्यनारायण स्वामी की मंगल परम कारुणिक परम प्रेमय जगद्गुरु ठाकुर श्री श्री अभिन्न सुंदर अभिराम परमहंस पदकमल अनंत परिवार साष्टांग दंड प्रणाम शांतिधाम अधिष्ठात्री माता पूर्णमासी राधा रानी समेत समस्त श्रेष्ठ विग्रहमान पदकमल पदवंदना करी आज पवित्र आषाढ़ मासर आज बुधवार दिन आउ किछ दिन पर देवस्नान पूर्णिमा ए देवस्नान पूर्णिमा रे जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु बड़ भाई बड़ ठाकुर बलभद्रंकर सहित माता भगिनी सुभद्रा चक्र सुदर्शन सुराज प्रभु विराजमान करिवे देवस्नान मंडप से स्नान मंडप जो पहुँचे से समय आम समस्त देवादेवी मानकर कृपावृष्टि हेब महाप्रभु स्नान करेंगे स्नान करिवे देवस्नान पूर्णिमा आउ ए भारत मंडल रे सर्वश्रेष्ठ यात्रा है श्रीक्षेत्र रथयात्रा विश्वर प्रसिद्ध रथयात्रा तापर 15 दिन पर देवस्नान पूर्णिमा 15 दिन पर महाप्रभु रथयात्रा करेंगे पुणी बाहुड़ा यात्रा है ए संसार मध्य समस्ते आसछंती बाहुड़ी की जीवा आसीबा एवं किसी प्रकट खेल लीला करवा 7 दिन जन्म एवं मृत्यु समस्त 7 दिन भितर ही हुए रविवार सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार पुणी रविवार आउ किसी बार नहीं आगे आउ गोटे अभिराम परमहंस स्वतंत्र बार देले जड़े चंद्रवार जड़े सूर्यवार से ठाकुर कहले बार बार जाऊ अच्छी बार कुकु धर रे बार भेदीते बार बदी जदि जीवु तेर अवधूतंकर बार बार जाऊ अच्छी बार को तू धर रे बार को भेदिकी जदि 13 को जीवु तेरे अवधूत सूत्र कौन प्राप्त हो अवधूत सूत्र कहले ठाकुर परमांश तत्व प्राप्त करके आम कृपा कर देले अवधूत माने कौन जितेबाला जहा दब भोजन कर जोटे पार्ला शोईजीव जहा समर्पण करके ठाकुर को कर्तव्य पथरे आगे अवधूत कहले कौन ना विकार न थाए निर्विकार परमहंस देखु भगवान जदि आम मानकर शत्रु होंगे नहीं ये शत्रुटा मोर मत गाली कर निंदा करू खाया पिया बंद कर ठाकुर कहले केड़े दयाशील तू भावग्राही तोर संसारे मित्र नाही তুমি করাউছ বলি যে জানাই তুমি করাউছ বলি যে জানাই এ সংসারে
भगवान जदि शत्रु रखि था मो सहित शत्रु होची आ खाया पिया बंद कर दी नहीं। भगवान कहले मो पाखे कई शत्रु नुह, मो पाखे कई मित्र नुह, मो पाखे समस्त समान। तेणुक समान दृष्टिटा केवल भगवान अच्छी आमर अच्छी आमर भी अच्छी केतବେଳେ अच्छी ना जिते ठाकुरंकर जो तत्व अवधूत सूत्र अवधूत सूत्रे चाहा भगवान को यदि निर्विकार हृदय सकल घटने ठाकुर विराजमान कर कहना चोरटा एटा मद खाऊँ एटा शत्रुटा एटा मित्रटा पाखे किसी नहीं भितर सी अच्छा कहीं सी लीला कर किंतु बुद्धि विवेक ज्ञान मरण जिनी पारे गोविंद जोड़ा मनुष्य को दिखाई गोटे बुद्धि आवेक आ ज्ञान जदि हाथटा काटिगला जानूँ मोर काटिगला पशुटार काटिगले से जानू जदि किसी कहीपर क्या गोटे आश्रय क्या आश्रय कर मनीष को आश्रय कर मत भल करदे बोली कि बेले बेले मनीष एत दुर्दांत हो पड़ी मत फोटो उठाऊ जड़े छटपट हो भिडियो कर छटपटा देखी पठेब ता रिल कर किंतु साहय कर जगह देखुना गोटे गोटे आसुचे किए जड़े मरी जाऊँगी ना बाड़ा बाड़ी कर फोटोटा को आगे उठाऊ मांकटे हो कुकुरटी हो बिलेटी हो ना आगे धर्म कौन ताकू जा रक्षा करवा कहीं डिस्टर्ब कर तेणुक आगे भजन करते शुण तो ठाकुर कहले चोर कहे प्रभु तुम्हें ही भरोसा राति चोरी करने को गले आउ किए कहे धनी कहे प्रभु तुम्हें भरोसा राति से जो गले गीत आपण शुणी आम मन नहीं कारण अरविंद मुदुली गाई चोर भी जब चोरी करने को जाए प्रभु को स्मरण कर जाऊ प्रभु मुझे चोरी करने जाऊँ मत आप रक्षा करें ना परिवार खुश कर भगवान दीटा को क्षमा करते जो बहुत गरीब हो खाଇବା ପିଇବା ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ କ'ଣ କରିବ ଚୋରି କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରି ଚୋରି କରି ଖାଇବ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତି କାରଣ କରିବ କ'ଣ ତ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବି ସାଧୁ ସେବା ଏବଂ ସାଧୁଙ୍କର ବାଣୀକୁ ମାନିକି ଭଗବାନଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର ହେଇଥିଲା କିଏ ନା ଠାକୁର କହିଲେ ମୋର କିଏ ବଡ଼ ନା ସବୁଠାରୁ ଭକ୍ତ ହିଁ ମୋର ବଡ଼ भक्त मोर माता पिता भक्त तो बंधु भक्त भावरे तोर नाम कृपा सिंधु एका तो भक्त एका तो कहनी दुई जन किए कहीं भक्त होती प्रिय सी कि भाव भगवान पाइब सेटा जेमिति सी भावना करिकी पाइब भगवान ताको से रूप देखिए ठाकुर अभिराम परमहंस देव स्थूल जो आपण मैंने जानते ठाकुर कौन कले किसी बाबा माने मन दियो याडे जो कथा शुणा हो कि जीवा से आड़े देखे ठाकुर देखिले जे जड़े चोर गरीब भाव अच्छी किंतु ठाकुर अंतर्यामी दीपर समय समस्त बाबा मैंने शोचती से समय भिक्षा करके आणती
ପାଞ୍ଚପଡ଼ା ଗାଁ ଏଇ ମୂଳ ବସନ୍ତଠୁ ଧରିକିରି ଚାରି ସମସ୍ତ ବାବା ମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଝୁଲା ଧରି। ଆପଣମାନେ ସବୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସମୟ ହେଲେଣି, ଯେଉଁମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ସଙ୍ଗୀ ଭକ୍ତମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଦୀକ୍ଷା କରି ଆଣନ୍ତି, ଯାହା ଠାକୁର ଭକ୍ତମାନେ ଦିଅନ୍ତି କି ଗ୍ରାମବାସୀ ଦିଅନ୍ତି ସେଥିରେ ଠାକୁର ସମସ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରୋଷେଇ ହେଇକିରି ଭୋଗ ଲାଗେ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି। ବେଳକୁ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଲା କିଛି ଜମିବାଡ଼ି ପାଖରେ ଆଶ୍ରମ ନିକଟସ୍ଥ କିଛି ମାଟି ପଡ଼ିକି କିଛି ତା ଦେହରେ ପନିପରିବା ପୋଇ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଲଗାଗଲା। ଆମର ସାଧୁସନ୍ଥ ମହାତ୍ମାମାନେ ସେଠି ଲଗେଇ ଚାଲିଲେ, କଖାରୁ ଟିକେ, ପୋଇ ଟିକେ, ବାଇଗଣ ଟିକେ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଆସୁଛୁ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା। ପରମ ପୂଜ୍ୟ ମାଧବ ଥିଲେ ସେ ସେବାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବସେଇ ଉଠେଇ ଦିଅନ୍ତି। ସେମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି କ'ଣ, ସେବା କାର୍ପଣ୍ୟ ଭକ୍ତି ବଳେ କିବା ସାଧ୍ୟ ମହି ତଳେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ମଧୁ ଗଣୁଛି ମକରନ୍ଦ। ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଲେ କରିଲେ ସେବା ଆଉ କାର୍ପଣ୍ୟ। କାର୍ପଣ୍ୟ କହିଲେ ବିନମ୍ରତା। ପୁଅଟି ହଉ ଝିଅଟି ହଉ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିକି ତାଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦଟା ହବ, ଇଏ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ ଧରି ଆଗତ ଜନ୍ମ ବିଗତ ଜନ୍ମ ଧରିକି ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବ। ଯଦି ତାଙ୍କର ଅବହେଳନା କରିବ ନର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ମିଳିବନି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତମେ ଯେତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଜନ କରୁଛ କର, ଯଦି ପିତାମାତା ତମ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ନାହାନ୍ତି, ଗୁରୁଜନ ତମ ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ନାହାନ୍ତି, ବଡ଼ ତମର ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ନାହାନ୍ତି, ହଁ ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ଯଦି ଭୁଲ କରିବ, ବଡ଼ର ଭୁଲ କରିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତମେ କହିବ ବିନମ୍ର ଭାବରେ ଏଇଟା କରିବା ଅନୁଚିତ। ଆଉ ଯଦି ଦୁଷ୍ଟ ବୁଦ୍ଧି ହବ ତମେ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଭାବିକି ସମର୍ପଣ କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ କଳିଯୁଗରେ ଏସବୁ ଆସେ, ଯୋଉଠି ଦୁଷ୍ଟତା ରହିଲା, ଈର୍ଷା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉଠି ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଖରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ପହଞ୍ଚି କହିଲେ, ଯେହେତୁ ଯୋଉ ଘର ମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କଲା, ବିଦୁରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲେ। ତେଣୁକରି ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଆପଣ ବିଭାଜନ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପଞ୍ଚୁ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ କିଛି ଜାଗା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ହସ୍ତିନାପୁରରେ ଏମାନେ ରହିବେନି। କାରଣ ଯୋଉଠି ଈର୍ଷା ହିଂସା ବାରମ୍ବାର ହେଲା, ସେଠି ଯଦି ପାଣ୍ଡବ ରହିବେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉ ଦେହ ସହିବନି। ପିଲାଦିନୁ ବିଷ ଲଡୁ ଦେଇକି ମାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲାଣି। ଶଙ୍କୁନି ଚାଲ କରିଥିଲା, ହସ୍ତିନାରେ ରହିଲେ ତାକୁ ଆମେ ଖେଞ୍ଚୁଦେବା। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସହାୟତା କଲେ, ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ ବିଭାଜନ ମୁଁ କରିବିନି। ଏକାନ୍ତରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ବିଭାଜନ କାହିଁକି କରିବେ? ଯଦି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣ ଯଦି ମୋର ଭୁଲ ଥିଲା ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ, ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଥିଲି। କାହିଁକିନା ପିତାମହ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ ଏମିତି ମାରିବାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ମୂର୍ଖ, ଏମିତି ମାରିବାର ଥିଲା, ତାହେଲେ ଏଠି ରହିବା ହସ୍ତିନାପୁରରେ ଠିକ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ବିଭାଜନ କରିଦେଲେ। କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଣ୍ଡବ ବନ ଦେଇଯିବ, ଯୋଉ ବନରେ କି କିଛି ହବନି। ବହୁତ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ। କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାହା ଦଉଛ ତମେ ସ୍ୱୀକାର କର। ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ କଲେ। ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜରାସନ୍ଧକୁ ବଦ୍ଧ କଲେ। ଜରାସନ୍ଧ ପାଖରୁ ହଜାର ହଜାର ରାଜାକୁ ମୁକ୍ତ କଲେ। ଆଉ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ କହିଲେ, ଆମର ତ ରାଜ୍ୟ ନାହିଁ, ଆଉ କୋଉଠି ଯଜ୍ଞ କରିବୁ? ନା ତମେ କ'ଣ ଭରସା କରୁନ ମତେ? ତମ ପାଖରେ ତମର କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ? ତମେ ପରା ବିରାଟ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥର ରାଜା ହବ। ଆଚ୍ଛା, ବିଶ୍ୱକର୍ମାଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଭଗବାନ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ତିଆରି କରିଦେଲେ। ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ କଲା। କାହିଁକି ନା ଶତ୍ରୁ ହଜାର ହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଯାହାକୁ ଭଗବାନ ସହାୟ ଥିବେ। ପାଣ୍ଡବକୁ ଯିଏ ରଖିଲା, କି କଲା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଯେ ରଖିଲେ, କି କଲା ହିରଣ୍ୟ, ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଯେ ରଖିଲା, କି କଲା ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ। ପାଣ୍ଡବକୁ ଯିଏ ରଖିଲା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ କରିବ?
प्रहलाद जे रखिले हिरण्यक कौन कर मत जदि तू रखिबू ए बाहर शत्रु मत कौन कर तेणु प्रभु कृपा करी मते आपणकर चरण तले समर्पण करुची समर्पण करदेला चोर कहला हे अभिराम बाबा मु कौन करी कोड तो मिलूनी तम मठ को जाऊँगी दी चार्टा कखार धरी आई अंतर्यामी नाथ ठाकुर देखिले एमती निद्रा समस्त करदे सब भगवान जे जड़ शोई पड़े ठाकुर देखिले जे बिचरा दीपर खरा समय गोटे कखार टाणी नौ कि टाणिला गाल देखी चारिपटे किए जब देखीदेव मत किसी रही किसी दूर बाट ठाकुर कहले कौन करुरे पुओ आनंद देख बाहर कौन कर किए देखी ठाकुर कहले व्यस्त ना व्यस्त ना व्यस्त ना अरे कहीं व्यस्त हो तू तो मोर संतान कौन कौच कौन ये कखार नौटी ना अरे गोटे कहीं नौ दीटा नौनु तीन टा नहीं जा मुझे मुंडे दूसरी ठाकुर केड़े दयामय चोर को लगे आपण अरे तू पाइले जा तो परिवार पाइले जाए बाबाजी पाइले से आनंद गवार हरि बोल ये हरि बोल तुम ना तो ठाकुर केड़े दयामय ठाकुर कहले केड़े दयाशील तू भावग्राही तोर संसारी अरे तू व्यस्त है ना पोखर धरी लगे ठाकुर कहते आज्ञा कोपटे जी बाबा तू व्यस्त है ना मुझे रास्ता देखेदेवी मन नहीं शुण ठाकुर अभिराम परमंश अंतर्यामी अंतर कथा जानिले भक्त अरे तू तो परिवार पाइले जा आश्रम पाइले द द ए बाबाजी किए देखीदेवे से छटा गाड़ी करे मत उल्टा गाड़ी करेंगे कौन आप ये किसी नहीं ठाकुर कहले अरे मो भक्त से कौन कहले ये भी गोटे भक्त भक्त लागी तोर तनु एणु तू भक्त कथा मानु गोविंद भक्त लागी तो तोर देह ना ये संसार कौन पे आसती केवल भक्त भगवान संबंध ए भक्त लगी तोर तनु एणु तू भक्त कथा मानु भक्त भगवान डिस्टर्ब कर जहाँ कह तो भगवान देखिले जे विचार किसी ना आउ गोटे कखारू धरले ता मुंडे आउ गोटे ठाकुर टेकिदेले कहले प्रभु मुझे नेबी मोर तो गामछा भंचा ठाकुर कहले ये उत्तरटा माने मला करदे कहले मुंडा 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 देखा मुंडा देखा मुंडा देखा कही चुप मोर कौन तोर कौन देख ठाकुर कौन भाविले आम भाव आज्ञा मोटा नहीं जाऊँ आपण मैंने जानते से अंचल कार झील बाहर नहीं ठाकुर कले कले जहाँ पटु बाहर परम पूज्य अर्जुन बाबा आपण मैंने जानते बाबा पाखु जे मुझी जड़े आसला 5,000 टका बाबा को देला प्रणाम जड़े आस कहला आज्ञा मोर परिवार किसी असुविधा अच्छी
ଆପଣ ଟିକେ ଯଦି ବାବା ସେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଇଦେଲା। ମୁଁ କହିଲି ସେ ଲୋକଟା ଥିଲା ମତେ ଦେଇକି କହିଲି କଣ କଣ ଭାବୁଛୁ କି? ମୁଁ କହିଲି ଲାଇନ ମାନେ ବାବା ଜାଣି ଯାଆନ୍ତି ଏ ଅନ୍ତର କଥା। କହିଲେ ହଇରେ କାଉ ତ ମାନେ ଖଳାରେ ତ ଧାନ ପଡୁଛି, କେତେ ଆସିବେ କାଉ କେତେ ଖାଇବେ, ସଫଳ ଭିତରେ ବା ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ମନ ଦୁଃଖ କଲକୁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 20,000 ଟଙ୍କା ବାବାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା। ସେଟା ଭଣ୍ଡାରକୁ ପଳେଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତମେ ଯେମିତି ପାଣିକି ତମେ ବାହାର କରିଦବ ତମ ପକେଟରେ ଆଉ ଥରେ ପଡିଯିବ। ଆନନ୍ଦ ଗବା ମନ ଖୋଲା କରି ଯଦି ଦେଇପାରିବ, ମନ ଖୋଲା କରି ପଳେଇ ଆସିବ। ଆଉ ମନ ଯଦି ଖୋଲା ନେଇ ପରିଷ୍କାର ନେଇ କୁଆଡେ ଆସିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ନାଳ ଭିତରେ ଜାମ୍ ହେଇଗଲା, କୂଅ ଭିତରେ ବାଣ